आम्भको से बहुत बाधा विघ्न सृष्टि करुँच आमर परिवार चलिया बहुत कष्ट होम मान बसई दौना नोटिस आनी मारी कहते तुम्हें मैंने उठी जाओ आमे माने कौन करिबु। सरकार जो भली व्यवहार करुछंती पोर्ट ट्रस्ट वाला जो व्यवहार करुछंती हटेवा को चेष्टा करुछंती आमे कौन करि परिबु ये बयस रे आमे जाई कौन करिबु। सहजे मु जने ब्लाइंड मैन मु कौन करिबु मो परिवार केमिति चलेबी आमर किपरि आम संसार बंचिबो आमे जाई कौन करिबु किपरि रहिबु। मु अनुरोध करूची आमर राज्य सभापति मनमोहन सामल को एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को किपरि आमे रहिबु ये स्थान रे किपरि आपण माने टिके चेष्टा करंतु। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। स्वागत आमे जानती जे गंगा तटदेश रे थिबा हावड़ा सेतु सन्निकट घाटर परिचय कार्यत ओडिया पूजक माने सृष्टि करछंती। हावड़ा सेतु निकट रे थिबा छोटेलाल घाट हेरिटेज रो मान्यता पाइछि एवं एई घाट रे ओडिया पूजक माने वंश परंपरा क्रमे पूजा कार्य रे निवृत्त रहिछंती एवं एहाकू वृत्ति भावे ग्रहण करी सेमाने निज परिवार प्रतिपोषण करंती। सेमानक अणजेज जेज एवं बापा एई वृत्ति रे थिबा बेले वर्तमान एई वृत्ति रे सेमाने समर्पित भूमिका पालन करछंती। परितापर विषय गत किछि दिन धरी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नोटिस देइछि जे एई घाट सेमानकू छाड़िबा को हेबो एवं घाट को वाणिज्यिक भावे सेमाने व्यवहार करिवे। तेणु सेमाने वर्तमान हताश होई पड़छंती एवं विभिन्न राजनेता अदालतर द्वारस्थ होउछंती किंतु सबु जेपरि मरीचिका सदृश होईछि। तेणु सेमाने आज कलिंग टीवी रो द्वारस्थ होइछंती। सेमाने आशा करंती जे ओडिशा सरकार पश्चिमबंग सरकार सेमानक दुख जंत्रणा संबंध रे अनुभव करंतु एवं सेमाने जो वृत्ति पालन करुथिले जो धर्मीय आधार रे जीवन यापन करुथिले तार कार्यत तार समाधान पथ बाहर करंतु। तेणु यही विषय को आम आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा वरिष्ठ पूजक प्रतिनिधि माने एवं मु प्रथमे वरिष्ठ पूजक पंडित गंगाधर मिश्र पंडा को पचारि जे प्रकृत यार कौन यही विषय कौन आप कहते। ये विषय तो आमको बहुत कष्ट एवं पितृपिता परंपरा नहीं कि आम चली आसुलु एवं आम्भको से बहुत बाधा विघ्न सृष्टि करुँच आमर परिवार चलिया बहुत कष्ट होम मान बसई दौना नोटिस आनी मारी कहते तुम्हें मैंने उठी जाओ आमे माने कौन करिबु। कलिंग टीवी माध्यम रे आमे माने सेथिरे दुख अनुप्रवेश करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाखक वार्ता जनाऊछु कि यही जे आम मानकर दुखर दुर्दशा निवृत्त हो एवं आम माने स्थायी स्थान किपरि पाइमु से माने टिके मन ध्यान देई आम मानकु साहाय्य मध्य उपस्थित करू। मु पंडित शंकरशरण मिश्र पाखु जी आप नाना कहतु जे वर्तमान जो स्थिति होती प्रकृत यार कौन कारण थाई पारे यार नेपथ्य विषय कौन। आज्ञा मु प्राय 50 वर्ष हो गला रही एवं मो बापा रही मो जेजे भी रही आज्ञा एठी आमर देखुचु ये परिस्थिति केबे एभली घटना होई नथिला। गत गुरुवार पोर्ट ट्रस्ट नोटिस लगे दे गला जे आपण माने एठारू हटी जिवे। आमे ए बयस रे मोर आसी 50 वर्ष हेलानी 70 वर्ष हेलानी मु 50 वर्ष हला रहिछि वर्तमान कोहुटी रहिबु कौन करिबु पिला छुआ किभली चलिबे आमर परिस्थिति आ भल ना। आज्ञा मु आवेदन करुचे आमर मुख्यमंत्री एवं ममता बनर्जी बेंगलर मुख्यमंत्री ये आमको साहाय्य करंतु एवं आमे किभली एटी थैथान करी रहिबु सेटा को आपण लक्ष्य करंतु। आमे अन्य जने पंडा को पचारिबा जे प्रकृत रे से भी जर्जरित एवं वर्तमान जो परिस्थिति सृष्टि होईची सेमाने घाटरे दिन काटुथिले सुधा परवर्ती पर्याय रे कोन करिवे ता प्रश्नवाची सृष्टि होईची। आज्ञा कहबी कोन आमे कलिकता रे बड़ बजार घाटर मु कहू बड़ बजार छोटलाल घाटर मु कहूची मते 70 वर्ष हेलानी मु 52 वर्ष धरी एठी रहिची। बापा बुढ़ा जेजे बापा तांको बापा 3-5 पुरुष एठी बीती गलेनी 100 वर्ष के 150 वर्ष बिल्डिंग आमे रही आसीथिलु
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇକରି କ'ଣ ବିଲରେ ହଳ କରିପାରିବୁ ନା କିଛି ମୂଲ ଲାଗିପାରିବୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ରହିପାରିବୁ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରାଯାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏ ବୟସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ପରିବାର ଆମର କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବେ ଆପଣ ଯାଜପୁରର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟଲାଲ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଘାଟର ଜଣେ ପୂଜକ ଏଠାରେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ତିନି ପୁରୁଷ ଲୋକ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମକୁ କଲିକତା ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଲା ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ନୋଟିସ ଆମ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଆମର ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ବିହିତ 80 ଜଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆମେ କିପରି ଆମେ ସଂସାର ରହିବ କେମିତି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଚଳେଇବୁ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ନିବାରଣ ହେବ ଏବେ ଆମେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିମୁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ବି ନାହିଁ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ କଲିକତାରେ ପୂଜା କରି 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସଂସାର ଚଳିବା କଥା ଆମେମାନେ କୋଉଠି ଏଠି କଲିକତା ସହରରେ ଘର ଖୋଜିବୁ ଘରେ ରହିକି ପୂଜା କରିବୁ ଏମାନେ ଘାଟ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ବିହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ଆମର କିପରି ଆମ ସଂସାର ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ କିପରି ରହିବୁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ପୂଜା ପାଠ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କଳଙ୍କୁ ପଳାନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତୁମ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ଜଣାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମହୋଦୟ ଯେକୌଣସି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯଦି କେଉଁ ଦୋକାନ କରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହଟାଇବାକୁ ଦିଏ ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ହଟାଇ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ 3 ପୁରୁଷ 4 ପୁରୁଷ ଧରି ଛୋଟଲାଲ ଘାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବା ପରିକଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନଜୀବୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ବାନସାଲ କୋର୍ଟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଯେଉଁ ପରିଣତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ନିଆଯାଇଛି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲକାତା ଛୋଟଲାଲ ଘାଟରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସି ଲାଇସେନ୍ସିଂ କି ଯଦି ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମାନେ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯାଇନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେବ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସୋକଜ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସୋକଜ୍ କରିବ ଯେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ହଟେଇଲୁ ଏବଂ ହଟେଇଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାର ହିୟରିଂ କରିବ ହିୟରିଂ କଲା ପରେ ତାପରେ ଅର୍ଡର ଦେବ ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ ତାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଭିକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଟା ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଫଲୋ ଅପ୍ କରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ମୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ନୋଟିସ୍ ଲାଗି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନୋଟିସ୍ ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନୋଟିସ୍ କି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତାଗିଦ କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଗିଦ କରିନାହିଁ ଏଟାକୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୂଜକମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଆସିକିରି ଫୁଲ ଡଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବା ବୋଲି ଏମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବେଙ୍ଗସାଲ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲା ପରେ 163 BNS ନୂଆ ଆକ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ଯେ ଏବଂ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସିଟି ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ
फाइल करिसंती तापरे एमाने गोटे अच्छा प्रथम कथा हला एमानकर जो लाइसेंसी एमानकर लाइसेंस आगुरु बहुत कालरू अछि जे एमानकर लाइसेंस 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष रे थरे मध्ये जमा नै छंती एमानकर पाखर किछि रसीद अछि तने एमानकर जो लाइसेंस कहउछ जे 2 वर्ष रे लाइसेंस ता नाही तने सेटा को जदी आगे तुमे माने 4 वर्ष 5 वर्ष थरे नैचो तने 2 वर्ष लाइसेंस जोटा जमा नै ना हो तने सेटा को कार्यकारी करा जिवो नाही नंबर 1 नंबर 2 जे एमानक जो प्रोसेस फॉलोअप करी ना तेणु एमानकर एविक्शन हबार नाही एमाने वर्तमान हाईकोर्ट रे द्वारस्थ होउछंती लाइसेंस जमा कर एमाने एक्चुअली लाइसेंस जमा करे जाइछंती एमाने पर लाइसेंस भी जमा नहीं नाहंती तेणु एमाने पर लाइसेंस भी जदी जमा न नियंती तेणु सेमाने तांकर समस्त उच्च कर्तव्य पाखरे जाइकरी निवेदन करिछंती समस्त बाहर गुहारी करिछंती किंतु केही ताको गुहारी की सुनी नाहंती तेणु वर्तमान गुहारी की सुनिया पई एमाने हाईकोर्ट रो द्वारस्थ होउछंती हाईकोर्ट माध्यम रे लाइसेंस भी जमा करिया पई सेमाने आशा रखिछंती आमे आमर जति ओडिसा आईनजीवी अछंती समस्त आमे चेष्टा करूछु केमिति लाइसेंस भी जमा करिवे एमाने केमिति सुस्थ वातावरण रे रहिबे आम सामने रे जो पूजक माने अछंती किछि गोटे अंध लोक अछंती किछि माने अछंती समस्त आमे माने आईन रो सहाय्य करि पारि मो पुणी पंडित मिश्र पाखु जिबे आपण कोंतु जे वर्तमान जो स्थिति सृष्टि होईछि आईनजीवी कहउछंती जे जो परिस्थिति सृष्टि होईछि तार सुधार आनिबा पई शांति श्रृंखला रक्षा पई अदालत निर्देश देछि किंतु वास्तव क्षेत्र में देखा पाँच आपण पूजा पिंड भांगी देउछंती पूजा फूल उपकरण भांगी देउछंती एवं आपण को हटाइबा नेपथ्य बा गोपन भावे धमक देउछंती प्रकृत अर्थ शेष परिणति कौन है आपण कौन मन करंती आज्ञा आमको कहते हटी जाओ आमर फुलडला सब उठे खोपाड़ी दौरान बोले तुम एटी आउ कि ना बासन कुसन सब तुम्हें बांध तुम समय हो गला तुम्हें एठारे रही पार ना यही आमको अत्याचार अत्याचार करने दृष्टि आम कौटी जीवु बर्तमान ये बयस कौ खटी पारू जहाँ भी हो ये पूजा पाठ करी आम चलुचु आम जीविका निर्वाह करुचु आम छुआ पिला केमती चलिबे कि अवस्था रे आपण माने एथिरे ध्यान दियंतु मु अनुरोध करुची आमर राज्य सभापति मनमोहन सामल को एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एवं आमर धामनगर विधायक सूर्यवंशी सूरज को मुझे कही अनुरोध करछि किपरि आमे रहिबु ए स्थान रे किपरि आपण माने टिके चेष्टा करंतु आपण कोंतु जे जे स्थिति सृष्टि होईछि आपण राजनेता पाखु जाउछंती आपण जे आश्वासन पाउछंती एवं सेतरे केते संतुष्ट एवं आर परिणति आपण दृष्टि रे कोन या ए आम लागुनी जे आम बहुत दिन रही बोली तेणु आमे आमर ओडिशार बीजेपी सभापति मनमोहन सामल एवं आमर मुख्यमंत्री प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहूँ आम ब्राह्मण 80 जन ब्राह्मण मध्य आम कि संसार रमर लाइसेंस रद्द आमको कि पेंशन व्यवस्था कि रहा व्यवस्था करूँ आम कि ओडिशा किसी करूँ ना एठार आम जो असुविधा सम्मुखीन होगा जाऊँ आमर एठार आउ रहा प्राय संभव असंभव मन हो बर्तमान पुणी भावग्राही पंडा पाखु जी जे कि भौतिक दृष्टि दुईटी आखि हराई किंतु से पूजा कार्य धुरंधर एवं कोलकाता रे तांको पूजार सेवा नेबा पई अनेक अनाई बसथांती आपण नना कहतु जे एई जो स्थिति सृष्टि होईछि आपण दुईटी आखि हराइछंती किंतु परवर्ती पर्याय रे जो रूप देखा जाउछि एवं पुलिस जो भाबे धमक देउछंती आपण एई विषय आपण कोन कहया चाहन कौन मु कहि बहुत दुखर कथा बहुत दिन धरिक आम तो ये बंची रही जहाँ कि अल्प उपार्जन करिक संसार चलाऊँ परिवार चलाऊँ बर्तमान जो भाई आम परिस्थिति सृष्टि है या पर कौन करूँ से भी भावना भी भाभी होनी परिवार केमिति चलो कौन करूँ ये बयस आम जा कौन करूँ सहजे मुझे जड़े ब्लाइंड मैन मुझे कौन करी मो परिवार केमिति चलैबी कौट पैसा टी आसो आम कहीं अत्याचार अन्याय आम प्रति करा आम चाहूँ जे आमको आउ किसी दिन बंचा दि जाऊ ये जगार रहा दि जाऊ जे आपण को जो मूल प्रश्न थिला जे साधारण रास्ता पार्श्व जदि किए गोटे झुड़ी नहीं रहे ताकू जब हटाई देवा हेले राज्य सरकार क्षतिपूरण देउछंती ओडिशा भी देउची पश्चिमबंग भी देउची केंद्र सरकार मध्य विभिन्न क्षेत्र में जो रेल तैयारी करने रेल लाइन तैयारी करने बहुत क्षतिपूरण देती किंतु ये ओडिया पंडा निकट में कहीं व्यतिक्रम सृष्टि होइछि ओडिया पंडा निकट में व्यतिक्रम हेब नहीं कहीं व्यतिक्रम हेब नहीं एमानकर दुख दुर्दशा एमानकर कथा जनसमाज को बा आमर ओडिशा सरकार को बा पश्चिमबंग सरकार पाखे पहुंची नथिला सेमाने वर्तमान खबर कागज माध्यम रे कलिंग टीवी माध्यम रे सेमाने सरकार पाखक एवं लोक मान पाखे पहुंची
କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଶହ ଶହ ରାଜନେତା, ଶହ ଶହ ସମାଜସେବୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ରଖି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଘାଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବୃତ୍ତି ହରାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନର ନାଲି ଧମକ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୂଜାମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ବୃତ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବେ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।